Да, это мне нужно. Да, это сразу набор. Ano? Ito lotsi bolsa. Большой. Огромный. Больше там ничего такого нет. How is this? Нет? Давай. Ты пойдешь туда на его, ты пойдешь на его место. Небольшой пакет могу вам предложить. Я не знаю, как это есть у вас. Желаете зарегистрировать? К оплате 6,90. Дорогая, tu size this здесь. Да, но мне это больше нравится. Это такой. Ay, listo siya mo nung gaw. May видели. Да? Раньше вам спасибо. Хорошего дня. Посмотри, есть 3. Да. 1 покупать. Спасибо. Yung nag-grocery namin, worth of, kung i-convert natin sa piso, is 2,000 pesos. So, simulan natin sa suka, vinegar. Ito yung sa 2,000 na lahat-lahat. Siguro sobra yun ng 16 pesos. Kung ganyan na. Ito, saging. Tapos orange. Apple. Doon sa Pilipinas, 2,000 mo, sobrang kaunti na lang. Yung nagpalengke kami, sa 1,000, sobrang liit. Tapos cheese. Tapos rice. Tapos pomelo. Sobrang dami sa produkto na nabibili namin dito sa kanila. Worth of 2,000. So, garlic. Tapos ginger. Tapos meron pa kaming isda. Lasos. Eta kakoy lang dis kila sa sundaragay. Salmon. Да. Salmon. Tapos meron si Miss dito na yung smoked fish. Tapos pickled cabbage. Tapos sausage. Tapos crab stick. Tapos at least kita tinalagay na okon. Окон. Na okon. Как будет на английском? Na okon. По-моему, это перец. Eta? Перч. Perch? Как So, что такое? yung klase na isda guys, oh, yung Перч. perch, perch. Ang tawag, iwan ko lang sa atin, sa Tagalog, sa Pinas, yung pulang isda, yung ganito. Pero alala ko, yung price dito sa kanila, tapos yung price doon sa Pilipinas, kahit dito sila nag-import sila ng mga isda, parang pare-pareho lang din yung mga presyo, kahit nag-import sila dito ng isda. Sa Pilipinas, mayaman tayo sa isda, pero sobrang mahal. Tapos, bacon,
tissue. So, meron ba kayong patatas? Yung presyo ng kanilang patatas sa kilo nila dito, magkano yun? Siguro sa mga 18 to 19 pesos. No, ilagay na lang natin sa 20 pesos. 20 pesos. Tapos yung onion naman na dito, yung kilo is nasa 15 pesos. Tapos egg. Yung egg nila dito is medium size. Medium size. Nasa 46 pesos. Naalala ko kanina, yan sa rice. Tapos isang rice, dalawang rice na. Tapos ketchup. Tapos ginger, yung pickled, brown bread. Tapos yung yung butter, is butter. Ito lang ang tawag doon. So, ito na yung lahat-lahat guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Sa worth of 2,000. Yan na lahat. Yung nabili namin. So, worth of 2,000. No, gulagyan 2,060. Hindi taon na. 2,015 pesos. Mga ganun. 16 pesos.